ଫଳରେ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ उच्च पदस्थ अधिकारी आशीर्वाद से जेल रे केते बड़ दुर्नीति कले माप पुणी पदार पड़ा चौद्वार जेल केलांकारी पुणी आउ एक खाद्य लुटेरा जेल ना लिखिंट खाद्य लुटेरा तालिका पदमपुर जेल जेलर पुनीराम बाग एवं शेष देखा जेल चीफ वार्डर जेल रे निशा कारोबार एवं जेल रे जेल फेरंता आसामी को संपर्क रे आसी दुर्दांत अपराधी को राजकीय सेवा जगौथुवार अभियोग तदंत करिवे जेल रो सीनियर सुपरिटेंडेंट अनिल साहू खूब शीघ्र विदा हेबे रोहित दास एवं शेष पुणी देखा केउझर जेल रो चीफ वार्डर मनोजा मंजरी नायकों भ्रष्टाचार रो सीमा चलतु खबर आरंभ करबा मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आन्यूज रे पुणी सब दर्शकों को स्वागत जनाउछि। आज पुणी चर्चा रे चौद्वार जेल गत वर्ष सीनियर सुपरिटेंडेंट सुजीत राउल जेल को आसीबा पर ठारू आसामी फेरार आसामी आत्महत्या इलिगल डेपुटेशन जेल रे मद गंजेई सेवा एवं जेल रे मूल्यवान एवं जेल रो सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन वायरल संतोषी दासंकर सिग्नेचर फर्जरी एवं इतिश्री महांती सुना चोरी जेल रे आसामी मृत एवं जेल रे गोष्ठी संघर्ष बार बार घटिबा निम्नमानवर खाद्य देवा एवं पुणी पदार पड़ी दुर्दांत पेशादार अपराधी को पुणी राजा भली विदाय चलतु पुणी यही भ्रष्टाचार जेल सीनियर सुपरिटेंडेंट तथा जेल डीजी बड़ पुओ सुजीत राउलंकर कला कारनामार आउ फर्द जोड़ी गणमाध्यम चर्चा होउछि जे जेल सीनियर सुपरिटेंडेंट ऊपर जेल डीजी बीरेन साहू ए दुई जन हाथ थिबा कारण जेल सुपरिटेंडेंट निर्द्वंद्व जेल रे बेआईन कार्य करुछंती जेते प्रोटेस्ट हो गणमाध्यम लंघना करू कौन प्रभाव पड़ना जेल विभाग रही अपारग भ्रष्टाचार दुर्नीतिखोर ऑफिसर को जेल डीजी खुद कहते जेते प्रचार करने कथा कर किंतु सुजीत राउल को मु हटेबी ना कारण सुजीत राउल मते भल माल दौरान आज्ञा जेल विभाग भ्रष्टाचार ऑफिसर जो दीर्घ दिन हम जड़े जेलर सस्पेंड हो बस एत बड़ विडंबना जे कोर्ट रे मामला आग को जापारना अपराध संपर्क रखी अपराधिक कार्यक्रम कार्य निजक नियोजित रखी जेल मूल्यवान 400 पृष्ठार सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन सोशल मीडिया वायरल करने पर कार्यानुष्ठान नहीं किंतु अर्जुन स्वाई विरोध में प्रमाण नहीं रूल अनुसार मुख्यमंत्री को देखा कौन प्रमाण नहीं आरएनयू सहित संपर्क किंतु विरोध में कार्यानुष्ठान अंटा भिड़ी खाद्य लुटेरा एवं जेल रे नारी मांस लोभी जेलर को बचाऊा सुपरिटेंडेंट भली किछि ऑफिसर गतकाली जेतेबेले जेल रू जड़े अपराधी लिटुआ जे कि जेल रे मोबाइल एवं निशा कारोबार रे संपृक्त थिले विरुद्ध में बारंबार अभियोग आसुला जेल रू जेतेबेले बेल रे रिलीज होउछंती से समय रे थर गाड़ी लागुछि जेल गेट रे एठी आईन कानून पुलिस किछि नहीं आम इच्छा आमे जहां राज करियो जेल रे एठी जेल मानल को खोला खोली उल्लंघन करछंती जेल सीनियर सुपरिटेंडेंट सुजीत राउल पाठ पढ़ी नथिबा ए ऑफिसर जनक बारंबार वर्ष रे 12 रु ऊर्ध्व भूल करथिले मध्य कार्यानुष्ठान नहीं आसामी को फेरार करेबा घटना ठारू
अपराधी को पुणी थर गाड़ी में विदा करवा एठी प्रमाणित करुछि सुजित राउल जड़े भ्रष्टाचार जे कि जेल रे अपराधी सहित सुसंपर्क रखी मोटा अंकर टंका कमांती एई भ्रष्टाचार जेल सुपरिटेंडेंट जनक जेल विभाग पाई कलंकित होइथिले मध्य तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान नब पाई जेल डीजी नाराज जेल रे एते दुर्घटना घटी गला पर मध्य कौन कार्यानुष्ठान नहीं जड़े अपराधी को जेल रो गेट को किभली थार गाड़ी को एंट्री करा गला जेते बेले बिहार रो आसामी मुलाकात करने से समय रे छुट्टी अच्छी कह दो सुपरिटेंडेंट अनुसया जेना मुलाकात मिलूनी किंतु एठी दुर्दांत अपराधी को थर गाड़ी रे फुलमाल दे विदा कर सुजित राउल चलतु गणमाध्यम प्रकाश पाई थर गाड़ी कौन जेल रे चली कौन टिके नजर पकेबा एवं सुजित राउल विरुद्ध में केबे कार्यानुष्ठान नेबे जेल डीजी को पूर्ण प्रश्न करिबा। सामंत गैंग रो अन्यतम सहयोगी लिटुआ बेहेरा जेल रु खलास हला ताकू आनिबा पई गैंग सदस्य मानक गाड़ी अनाशरे जेल गेट भितरे पसिथिला कथा होची ना कोनोसी जांच थिला ना किछि कड़ा चेकिंग थिला आ जेल रु बाहरिबा परे ताकू आनिबा को जाइथिला एक थार गाड़ी नियम कहूची जेल गेट भितरे बा कैंपस भितरे कोनोसी गाड़ी पसिले तार जांच बा कथा हेले गैंगस्टर क्षेत्र रे सबु नियम फु करी गेट कर्मचारी कोनोसी जांच कले नाही कि जेल अधीक्षक सबु जानी चुप रही गले जाहाकू नै कि एबे चौदार जेल सुरक्षा एवं जेल अधीक्षक भूमिका चर्चा को आसी कहीं कौन जांच करागला नहीं जदि किसी अघटन घटी था ताल एपाई दायी किए होता अब ए घटन सरकार मुहरे कला बोली जेल विभाग तो आखु नहीं कि वर्तमान समय चर्चा बढ़ी एवं केवल चर्चा बढ़ी प्रासंगिक बढ़ी जो भाव में ए घटना सामना को आसी आकु नहीं कि सब महल रे चर्चा करा जाउची बड़ धनर त्रुटि हैला जेल रे गोटे गैंगस्टर बाहरुची खलास होची ताको आनिबा पे जेल भीतर को गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन तार गैंग मेंबर भीतर को जाउछंती थर गाड़ी जाउची म्यूजिक बाजुची रील्स तैयारी होची सेटा वायरल होची भाई आसी गला जमीब रज एमती कोई रिलीज है गेट मेन गेट रू आउची गाड़ी मेन गेट भितर पशिला ना ना आपण जो पोटिको पाखु पळौची गाड़ी पोटिको पाखु जाइकी ताको नेकी आसुची ना नियम कहूची गाड़ी गोटे भितरू गले जांच हबो ये गैंगस्टर को किए देखा करिया को आसिला किए नेला केमी को परिस्थिति रे कहा किए भेटुची किए ताको नेकी जाउची ये तथ्य पुलिस को संग संग जणेवा दरकार सेगुडा हमर पुलिस जणे तो से प्रोविजन जा हम पुलिस हो करे हम पुलिस कथि कथा जणे बसुची तो एबे कोन करा जीव कोन तू गोटे विवाद घर रे पुनी 14 जेल जदी की लोग सेबी तांती कार गेट पाखर जेल रे बाहरले जेल हमर सेटा आउटर गेट आगे गेट होई जी के बेसी क्राउड कंट्रोल हबो ये हबो डिटेल लेयर चेकिंग पे पे रही जी बुझिले और हे जी तो जानि हम जानि नी बुझिले कहि परिबे का गोटे कड़ा जांच होबो ना नहीं हां परिया कथा जेता गाड़ी पानी चलला जे केता गाड़ी कोई चलले कोन बोले किसी छोटा मोटा लोग उठी जाए चली पारियो नेली धरले कि कोन के बुझुछ त बुझिया बोलो पछाले बुझिले मु कहि परिबे का हम न जानले के अच्छा सी तो डें डें के आउची ये तो पूरा म्यूजिक बजे ताको कोळई कि नेकी जाउछंती बहुत दिन होला बदर होई जातन निज लोग तन बाहर पाई के खुशी आनंदित होइछथि ना पूरे फिर भी एडा ना ना मो बुझिले जिनसटा कहबी ना ओडे इनक्वारी हबो ना एती खाली कोंदु ओ बुझे कोन हेई छी आपण कहिले मो तो टोटली किछि जानि नै आपण कहउछथि या कोन घटना मोटे पचारी बुझिबी तापर कहबी आ मते कहले मो सेति पचारीबी कि दिया कि बाकीर सेटा पचारी कोन हेई घटना जे कहले जानिबी ना तो मूल किछि जानि तापर कोन कमेंट करियो ताले ओडे इनक्वारी करिवे जानि नांती माने इनक्वारी टा हबो ना बुझिया
ଆଗ ଫର୍ମାଲି ପଚାରି ବୁଝେ କଣ ହେଇଛି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ପଚାରିବା କଣ ପାଇଁ ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ତା ଉପରେ ଇଏ ହବ ନା। ନା ଆମର ତ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲା ପୁରା ମାନେ ଡିଜି ଟୁ ଡିଆଇଜିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ। ନା ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ କାହାକୁ କ୍ଷମା କେତେ ହବ? ଭୁଲ ନିୟମ ଭିତରେ କାମ କରିବ ନା ବେନିୟମ କାମ କି କରିପାରିବି? ଓକେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ କାନୁନରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବୁଝିକି କହିବି କଣଟା ହେଇଛି। ଓକେ ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ନୂଆ ଫର୍ଦ ଯୋଡି ହେଇଛି ପୁନିରାମ ବାଗଙ୍କ ନାମରେ। ପଦମପୁର ସବ୍ ଜେଲର এই ভ্রষ্টাচার খাদ্য লুটেরা জেলর পুনিরাম বাগଙ୍କୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ফোন ଲଗାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଫୋନ ଆଉ ରିସିଭ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଆସାମୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଠାରୁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆସାମୀ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ଜେଲ ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜେଲକୁ ଭିଜିଟ କରିନାହାନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପତିହାରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ନେବେ। କଣ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ପଦମପୁର ଜେଲରେ ଆସାମୀ ମାନେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜଣାଉଛି। ପଦମପୁର ସବ୍ ଜେଲର ଆସାମୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 137 137। जो सब जेल रे डालीर परिमाण 11 किलो रहिबा कथा एवं से 11 किलो अल्टरनेट डाली प्रतिदिन चेंज होबा कथा। आज मुग डाली देले काली हरड़ डाली तापर न बुट डाली मसूर डाली एई भरी डाली परिवर्तन करिबा कथा। किंतु से जेल रे केवल 3 दिन ही डाली दिया जाउछि बुट डाली डाली करिबा पई आउट ऑफ 11 किलो रो 3 किलो ही दिया जाउछि एवं पेज मरा जाउछि हळदी मरा जाउछि। 11 किलो जगह रे 3 किलो डाली दिया जाउछि। सेही बणी बाकी 3 दिन मध्य जो 3 किलो डाली दिया जाउछि परिबा 137 आसामी पाई पाखापाखी 37 केजी परिबा दबा जगह रे 5 किलो परिबा दिया जाउछि आसामी को। एमाने एठी कोला पानी जेल भरी जेल रे ए भ्रष्टाचार खाद्य लुटरा जेलर जनक ए भली डाली आपर आउर अनेक जिंस रही। बुधवार सोमवार रविवार गुरुवार आमिष पनीर सोयाबीन दबा कथा किंतु 150 ग्राम चिकन बदल गोटे अंडा प्रति 3 दिन रविवार बुधवार शुक्रवार ए 3 दिन गोटे गोटे अंडा दिया जाउछि। बाकी जेल रे पनीर किंबा सोया देखुना आसामी। जलखिया रे सकाळ जते बेले ब्रेकफास्ट करा जाउछि केवल सुजी आउ महानदीर पानी गुगुनी एवं सकाळ खाइबा पूर्व चाहा केवल नाली चाहा साबुन पेस्ट कथा कहले न सरे। एमाने केबे देखि नाहंती। जेल मध्यरे एई भ्रष्टाचार खाद्य लुटरा जेलर जनक किभली आसामी को खाद्य लुट करी खाउछंती। रविवार दिन ठारू आसामी खाद्य परित्याग करथिले मध्य कौनसी जेल ऑफिसर अद्यावधि जेल को विजिट करना। एवं आमे आम पाखरे जहा खबर रही बीरेन साहू कहते आसामी मरी जातु हंगर स्ट्राइक करछंती चोरी करी आसीछंती सेमाने मरी जातु। किंतु आम मन को गोटे प्रश्न आसुची सेमाने तो गोटे 2 गोटी केस रे बंधाई जेल को आछंती सेमाने को 4 कांथ मध्य रखा जायछि। किंतु सरकार आपन को वर्दी दैछि दिन में केतोटी अपराध करछंती आपण निजको पचारंतु आपण आत्मा को पचारंतु आपण केते अपराध रे संपृक्त आपण को भले अपराधी को तो फांसी होबा कथा। केवल सेतिकी न से जेल रे टेलीफोन सुविधा रे 2 मिनिट में टेलीफोन दिया जाउछि एवं से 2 मिनिट प्रति सप्ताह रे थरे जो माने अलगा फोन करिवे प्रति 5 मिनट को 100 टंका। ये जेल ऑफिसर ना कौनसई ए जेल ऑफिसर को जतबेला में बारंबार जोगाजोग करबा को चेष्टा करछु ए जेल ऑफिसर दशमी बागंकर
ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲେଜା ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଜେଲରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। 20% କମିଶନ କନଭିକ୍ଟ ଜେଲର ପଇସା ଯାହା ଜମା ଅଛି ସେ ପଇସାର 20% ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କମ୍ ଜେଲର ଜଣକ। ଆସାମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରିବାରେ ନା ବିନ୍ ନା ଝୁଡୁଙ୍ଗ ନା ଆଳୁ ନା କାଙ୍କଡ ନା କୌଣସି ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଛି, ସେଠି କେବଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବୋଇତାଳୁ, ଲାଉ ଏବଂ କୁନ୍ଦୁରି এইଭଳି କିଛି ପରିବା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖୁଦ ଜେଲର। କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କଣ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାହାର ଚିଠା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। 10 ଟଙ୍କି କୁରକୁରିକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜେଲରେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକେଇ ଖୁଦ ଜେଲର ଜଣକ ବସୁଛନ୍ତି। ଗୁଟଖା, ପାନ, ବିଡି, ସିଗାରେଟ ଏସବୁ ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଖୁଦ ଜେଲର ଏଠି ନିଶା ବିକୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଜେଲର ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜେଲ ଡିଜି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ମହାଶୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ଫିମେଲ ୱାର୍ଡନକୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମହାଶୟଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗରେ ବୀରେନ ସାହୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକେଇ ମାମଲାକୁ ଚେୟାର ତଳେ ପକେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ବୀରେନ ସାହୁଙ୍କର ଚେୟାରରୁ ଉଠାଯିବ, ବୀରେନ ସାହୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବସିବେ, ସେଇଦିନ ତାର ବିଚାର କରାଯିବ। ବୀରେନ ସାହୁ ଜଣେ ଏଇଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସର ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ସାରିଲେ। ଜେଲରେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରେ ବୀରେନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର। ଜେଲରେ ନିଶା ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜୀବ ଦାସ, ନିଶା ମାଫିଆ, ଧଳା ଜହର ବେପାରୀ, ଜେଲରେ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଜେଲରେ ଜଣେ ଚିଫ ୱାର୍ଡର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ନିଶା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ମତେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର। ସେଇ ଚିଫ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଲରେ ଏଠି ଆସାମୀ ପାଇଁ ୱାର୍ଡର ଚିଫ ୱାର୍ଡର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କୋଭଳି ତୁ ଅପରାଧ କରେ, ନହେଲେ ତତେ ବାହାରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଉଟର, ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟେରା, ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ମାନେ ବଳିଗଲେଣି। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ହବ? এইভাবে অফিসর মানুষ তো ফাঁসি হওয়া কথা। ডেলি কিলো কিলো ধরা জহর বিক্রি করুবা রাজীব দাসଙ୍କ বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান নবার না গন্ধ ନାହିଁ। সেটি যেতবেলে চড়াও হলা, কার্যানুষ্ঠান হলা তলতলিয়া অফিসর এবং কর্মচারী নাঁরে, কাহিঁকি রাজীব দাসଙ୍କ বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান হেবনি? জেলর মুখিয়া যেতবেলে জেলরে ধলা জহর বিক্রি করছি তা বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান নেওয়া পাই এমানଙ୍କର হাত কাহিঁকি গলানি তার রাজ মধ্যে ଆମ পাখে ଅଛି। বীরেন সাহু হচ্ছন্তি লাঞ্চুয়া ডিআইজি, লাঞ্চ পাই ହିଁ রাত্রে চড়াও করଥିଲେ। ଆଉ জেল ডিজি হচ্ছন্তি লাঞ্চ মাস্টর। পয়সা দিও তুমি জেলরে যাহা করছ কর, মিডিয়া বেলা তাଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେନି। অভিযোগ সে কমপ্লিটলি যাহা প্রমাণ দেলে এটা মধ্য কলাহান্ডি এটি যে রোহিত দাসଙ୍କର 27 পৃষ্ঠার কনভিকশন অর্ডর জেল ডিজি পাখু পঠা যাই। জেল ডিজি হোয়াটসঅ্যাপ রে নিজে দেখিছন্তি, হেলে সে তাকে ফলস এন্ড বেসলেস লিখিদেবা উপরে ଥିଲେ। কিন্তু চাপ কোন পড়িছি যে শেষরে কার্যানুষ্ঠান নেবাকু রাজি হয়েছন্তি। মে বি রোহিত দাস পয়সা দেই নাহান্তি, এবে মধ্য কার্যানুষ্ঠান হেই নাহি। কিন্তু আম পাখে যা খবর রয়েছে খুব শীঘ্র রোহিত দাসଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଦା କରାଯିବ ଏବଂ
ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନିଲ ସାହୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଡିଆଇଜି କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଜେଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି କାଲି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଡିଆଇଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପତିହାରୀ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚିଫ ଅର୍ଡରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଡିଆଇଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପତିହାରୀଙ୍କର ଡିଆଇଜି ପଦବୀର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିଆଇଜି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ପଦାଘାତ କରିବେ, କରପ୍ସନରେ ବୁଡି ରହିବେ, ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ ପୂର୍ବ ଭଳି ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ଭଳି ଡିଆଇଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର କଳାକାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିଆଇଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର କଂଗ୍ରେଚୁଲେସନ ଜଣାଇବା ସହ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଡିଗ୍ନିଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଆଇଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଡିଆଇଜି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିବେ, ସେ ବୀରେନ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହୁ ଏମାନେ ପଇସାର ଏତେ ଭୁକା, ଏମାନେ ପଇସା ଆଗରେ କିଛି ବି କରିଯିବେ। ଏଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ 12 ବର୍ଷର ଆର୍ମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥାନା। ସେଇଭଳି ବୀରେନ ସାହୁ ଏତେ ବଡ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ସେ ପ୍ରହାରରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଏ ମାସ ଏବେ ରାଜା ସେନ୍ସିଟିଭ ବିଭାଗର ତାପରେ এই ভ্রষ্টাচারଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଚିଫ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜେଲର ଚିଫ ଅର୍ଡର ତଥା ପରିବା ବିକାଳି ଚିଫ ଅର୍ଡର, ମାଛ ବିକାଳି ଚିଫ ଅର୍ଡର ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ। ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯିବ। 2 ଆସାମୀକୁ ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି ଚାଲିବୁ। ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚିଫ ଅର୍ଡରଙ୍କୁ ସେଇ ଜେଲରୁ ବଦଳି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ନିଓସ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଯିବା ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟେରା, ନିଶା ମାଫିଆ, ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଜେଲର ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର। ଏ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଚିଫ ଅର୍ଡରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡେପୁଟେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରିଲିଫ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଫ ନ କଲେ ପୁରୀ ହଉ ବାଣପୁର ହଉ এই 2 ଜେଲରୁ ଆମେ 2 ଜେଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜେଲରେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୋଲିସର ପରମିଶନ ଆଣି ଅନଶନରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଜେଲର ଚିଫ ଅର୍ଡର 10 ମାସ ଧରି କାହିଁକି ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି ଏବଂ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ? ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲରେ ମଣିଷ ମରା ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ରଙ୍କର ଫାଇଲ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ରଙ୍କର ଫାଇଲ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସରଙ୍କୁ କଦାପି ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ନୁହଁ, 2,70,000 ଟଙ୍କାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଏହି ଭଗବାନ ଲୁଟେରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ହଜମ କରିଦେଇଥିଲେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ 2,70,000 ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ এই ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନସ ସାମନ୍ତ ଇସ୍କନ ଠାରୁ ମୁକୁଳେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଭିକାରୀ ଚୋର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜେଲରେ ଜଣେ ବଲ୍ବ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଆସି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଲେଖେ ସଜା କାଟୁଥିବା ଆସାମୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜେଲ ବିଭାଗ, ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ଚୋରଙ୍କୁ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ କାଠ ଚୋରି କରୁଛି, କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛି, କିଏ ନିଶା ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ମଣିଷ ମାରୁଛି, ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗର ଆସାମୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସାମୀ ନା ଅଫିସର? ଠକେଇ, ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଠକେଇ କଲେ। ଲୁଟେରା, ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟେରା କଲେ। ଚୋରି, କାଠ ଚୋରି କଲେ, ମାଛ ଚୋରି କଲେ, ପରିବା ଚୋରି କଲେ, ସୁନା ଚୋରି କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଚୋର, ଏମାନେ ହିଁ ଠକ, ଏମାନେ ହିଁ ଟାଉଟର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧା କ୍ରିମିନାଲ। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇପିଏସ୍ ଷ୍ଟାର ପିନ୍ଧିଥିବା ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ ତାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଜେଲ ଆଗରେ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।